Alors le projet Ubuntu Care, c'est un projet qui vise à lutter contre les violences sexuelles qui sont commises contre les enfants, avec un focus particulier sur les enfants en situation de handicap. Et donc c'est un projet qui est développé dans 3 pays, Rwanda, le Burundi et le Kenya. C'est un projet centré sur l'enfant. Donc on s'était dit que la meilleure façon de pouvoir symboliser le point de vue de l'enfant, c'était de fournir des petites caméras aux enfants pour qu'on puisse voir à travers leur regard. When we talk about participation of children, what does it mean to you? On a notamment mis en place un comité des enfants qui nous accompagne tout au long du projet et qui nous guide dans le développement de ce projet-là. C'est un comité composé d'enfants à la fois en situation de handicap et d'enfants sans handicap, avec autant de filles que de garçons. Ça va. Nabo tukaba twabazana mu bandi bakaza ntibitinye bakaba batinyuka kuza hamwe n'abandi bagakangurira n'abandi kujya hamwe bakajya baganira bakarwanya ihohoterwa muri rusange. Baby girl or baby boy? Baby boy. How do we know he's a baby boy? Matako? So this is Matako. On estimait qu'une étape préalable avant d'entrer directement dans quelles sont les causes de violences sexuelles selon les enfants ou quelles sont les solutions qu'ils proposent, on voulait d'abord voir, selon eux, qu'est-ce que ça veut dire violence sexuelle? Donc on avait d'abord besoin de s'entendre sur une définition commune. Oui, c'est bien Eric. Alors qu'est-ce que c'est ici? Comment est-ce que ça s'appelle Eric ici? Le pipi, ouais, exactement. C'est bien Eric. Eric a dit quelque chose de très important aussi, qu'il n'est pas permis de toucher les enfants sur le sexe. This is what we call sexual violence. Alors, autre cause. For example, a girl may wear something that shows her body, then someone may have the desire to have sex with her. So that may cause sexual violence. All right. Alors, on a d'abord réuni les enfants qui, ensemble, ont discuté, ont débattu sur, selon eux, quelles étaient les causes de violences sexuelles commises contre les enfants. Et on leur a ensuite dit qu'ils avaient le choix, après s'être concertés entre eux, de définir un moyen, une activité par laquelle ils voudraient illustrer ces causes dans le film. Au Burundi, ça s'est fait à travers une pièce de théâtre. Au Rwanda, ils ont choisi de faire un roman photo. Et au Kenya, un micro-trottoir. Ishaka cyacu ni gukumira n'ubukene ubwo twagejeje za gukumira kwa kugigirisha kabiri kuko sawa hama
iyo nindiraza kumufata ku nguvu cyakigabo Manweri azoshikirwa afatwa ku nguvu kubera bazoshamushika muhira wenyene bashasanga cyo tugira akazi suppose kwice impande y'inkoro y'amashiga kuziko je navuye hari inyuma kubera nzi mu nzu hari umukobwa uwo mukobwa nkabanda muzi ko ari kimuga narabye impande n'impande ndabirabye ndarabona ko ata muntu ari hatamugaye kubera nzi ari bo bomfata ndinjira cyambona kumutorera ngaho hoje Karibu. ndanadodora ntiwitaba Na vita. Yani ngwane nyinshi nifikiriga. ni sawa Bisobe. no je kuri ka gakuru Agakura pa. kamwe twayaga Je twayazi. Je nimere gucubona gashaje twoyaga nawe. nje nafunguye ntucyo bibo Ufungura iki? musipi Wajendago abantu bagenda kwishura nyine urajya ureba ko harimo neza ushyira urutoki hano uretse gutaha urajya ureba ko harimo neza no uretse gufokora sibyo none ubyikoresha wowe sibyo ihezwa ni uburyo umuntu abayeho adashobora kugera aho abandi bari atavuga icyo ashaka mu bandi adashobora kuba yabona icyo ashaka cyangwa gutanga ibyo yifuza mu bandi bibaho cyane mu miryango ifite abana bafite ubumuga iyo basuwe n'inshuti zabo baherako bagaheza umwana bakamusohora bakamushyira ahantu hiherereye batamubona wa mwana burya icyo gihe aba yahohotewe bibaho ko bakingirana umwana ufite ubumuga ngo mu rupangu wenyine noneho abantu bakajya baza kumusambanya nk'iyo afite ubumuga bwo kutavuga birakomeza bikabaho kubera ko nyine bamusiga wenyine agakomeza agahohoterwa The best place to go is at the market, and if it's possible, on the street we will meet people and we would like to share our idea and to find out their ideas on what they are thinking about. According to answers, I don't think if they will be answering us exactly the way we want, but if they try to go around the bush to the question, we will try as much as we can to ask them the question several times until they get the question. Causes of sexual violence against children, yani dhuluma ya watoto kimapenzi. Unaona nini inasababisha? Ile sababu ambayo kitu inasababisha kwanza kama umasikini. Kama kuna kitu inaitwa poverty, something what we call poverty. Na hii kitu inakuja kwa kana kwamba yani ukosefu wa pesa. Kuna saizi ama ukosefu wa ajira. Kwa hivyo sasa ndio naona wakati mwingine unaona watu wanakosa pesa alafu wanaanza kuparticipate kwa vitu kama hizo hivyo. Just because of money. Wewe kibinafsi unaweza fanya nini ili kukomesha hili kudhulumiwa kimapenzi? I agree and I support that the film should be shot out for our people to know exactly what is happening around our children and around the sexual violence. Thank you. Thank you very much.
Na hiyo solution ungefanyaje? Solution sasa sio ni Mungu tu. Yeye ni Mungu sasa. For them it was a challenge because they saw us these are kids, and if we open our minds they wouldn't understand. But for me, I wasn't expecting that one. I was expecting them to open their mind, at least to open our minds and others' mind, because if what they were saying there, it's what we have already discussed in our class. They were like, again, wamerudi down, wamekuwa kama watoto. We children of Kenya, we request. Kumwana agendana ubumuga ashikiwe n'ingorane yo kwitura ubutungana agatunganizwa nk'abandi bose n'uwamuteye izo ngorane agafatwa agahanwa hisunzwe amategeko. Gukangurira ababyeyi kwigisha abana babo ku buzima bw'imyororokere. Gukangurira abana bafite ubumuga kutitinya. Kwigisha abana bafite ubumuga ko nabo bafite agaciro. Men should have projects instead of going to the bar. Ababyeyi bakwibumbira mu makoperative kugira ngo barwanye ubukene bw'umuryango. Making parents in the community knowing that everyone is equal. Children should be taught on their rights. Alors l'enfant en tant qu'acteur de sa propre protection, au Kenya, ça se manifeste beaucoup à travers ce qu'on appelle théâtre magnète. Magnet, it means to attract. What I'm doing, I just do anything that will make the crowd look at me and come closer. After we meet the target of the group we want, then we start acting. Take this money and go to shop. Buy for me milk and sugar. Go. No, Mom, you know it is too late. I'm not going. I am your mother. Go back. After we've done our magnetic theater, we usually pause for questions, if at all they have any questions. And you see, most of them, they come up with ideas, and they tell us those things happen. They also believe that having sex with these children with disability can be used as a form of cure, especially to cure HIV and AIDS. Now, most parents who are HIV positive violate these children, they sexually violate these children, believing that they'll get cured out of HIV and AIDS. Kukazi ubwenge ni umuntu yamanezerewe abona abantu bamukundana impaka nawe acanezerwa yo kwigunga ariko yo babona abandi nabo batamwitaho niko bose mu kibano baramwitayeho baraza kumuramutsa tukamujana mu mihana akaja kugatemberera nabo barose utuntu abagenzi bakamuzanira imbombo shokora aguma ari umuntu yinezerewe ngaho ivyumuga ntaco bimutwaye aguma anezerewe. Si dans une famille, il naît un enfant en situation de handicap,
c'est comme le ciel tombé sur cette famille. C'est comme un fardeau, c'est comme une malédiction, c'est comme une honte. twokorera iki hamwe kugira turandurane n'imizi ako kabi kabishe gakorerwa abo bana. Ati mbega ko twumvise ko abana bagendana ubumuga batubakizwa ku nguvu, ni iki mwebwe nk'ababyeyi hamwe n'aba bana bari muri komite mwokora iki mugakorera hamwe kugira ngo murandurane n'imizi ako kabi kabishe gakorerwa abo bana? Iki muraje murashyira abana habona muye kubashyira mu gishuri baze bariga nabonyine. None urumva nkaho iyo shuri ari nkamwe mwotufasha mukatugira imbere ikaboneka muheza bakabajyana kubera nk'abana benshi hari abatazi kuvuga bacabona ko abandi bana bo batunga. Nawe turabashimiye cyane ku byiyumviro mushoboye kuduha, murakoze cyane. Tugire nawe nuzi. Donc on va sensibiliser la communauté, sensibiliser les familles autour de différents thèmes, celui du handicap, celui des violences basées sur le genre, celui de la protection de l'enfance. Mimi kufikiria juu ya Sele, maana Sele asome amalize shule basi. Hapo ndio itakuwa nimewaza vizuri kidogo, kwa sababu upande wa pesa ndio ilifanya hata mimi nikawacha shule, kwa sababu niliona wacha tusaidie Sele. Tujaribu vile tunaweza tusaidie Sele aende mbele. La principale activité qu'on développe dans le cadre de ce troisième objectif-là, c'est la mise en place d'un groupe de travail qu'on appelle Task Force, composé d'un magistrat, d'un représentant de l'éducation, d'un médecin, d'assistants sociaux, vers lesquels on réfère tous les cas d'enfants à risque ou victimes de violences sexuelles qu'on a identifiés dans le cadre du projet. Habaho cyane ko umwana ahohoterwa, yamara guhohoterwa ibimenyetso bihari agashyikirizwa ubuyobozi bw'ibanze, ubwo ni ku murenge cyangwa ku kagari, noneho mu minota cyangwa mu masaha cyangwa se mu munsi umwe tukabona uwahohoteye aragarutse ari kwidegenza aho ngaho. Abaje ikibazo cyiza umuntu akagezwa imbere y'inzego zibishinzwe nk'ubwenzacyaha. Iyo bari kuri umuntu nkuriye kenshi usanga biterwa no kubura ibimenyetso. Visi me yasobanuye ko hari igihe iyo umuntu amaze guhohoterwa hari amasaha agomba kugezwa kwa muganga, kandi ibimenyetso bigomba kuboneka simusiga bigomba kugezwa muri dosiye ye. Iyo bitabonetse niho usanga ubwenzacyaha buri ku muntu. Noneho niba nawe ibimenyetso bifite, nanjye nicyo mbere hano nk'umuntu ushinzwe gukurikirana ibibazo by'abana bahohotewe. Kandi twahakuye byinshi pe. Twabonye ko dushobora kuzafasha abana bagenzi bacu ndetse natwe ubwacu tukaba twakwibera inyenyeri tukibera urumuri, ku buryo no mu buzima busanzwe ibyo dukora byose ubona ko atari wa mwana ukiri hasi mu mitekerereze, hari aho tugeze tugafasha na bagenzi bacu kuba hari icyo bakimarira, bakwirinda iryo hohoterwa, bakamenya ikiritera n'ingaruka zaryo. À l'initiale, ce qui était prévu, c'était faire un rapport de plaidoyer. Et on s'est dit qu'on allait plutôt faire un film dans lequel on allait donner la parole aux enfants sur, selon eux, quelles sont les causes de violences sexuelles commises contre les enfants et quelles sont les solutions qu'ils proposent. My name is Celestine Inziani. Je m'appelle Yohu Jibé. Je m'appelle Jodia. Je m'appelle Moïse.
Alors je ne sais pas si on arrivera un jour à éradiquer de manière générale le phénomène de violence sexuelle commise contre les enfants, mais c'est sûr qu'on se rend compte qu'en mettant en place certaines actions très ciblées, on arrive à en diminuer et le nombre et l'impact par la prise en charge, mais aussi par la prévention. Timama, 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 yo. Oh yeah, what timama. Timama, 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 yo. Oh yeah, what timama. Timama, 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 yo. Oh yeah, what timama. Oh yeah, we. Oh yeah, we. Timama, yo. 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 Timama, 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 yo. Oh yeah, what timama. Timama, 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 yo. Oh yeah, what timama. Timama, 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 yo. Oh yeah, what timama. Oh yeah, we. Oh yeah.